जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। मंगल महाग्रह जून मास 7 तारिख दिन सिंह राशि को गमन कले एवं सही स्थान रे जुलाई मास 28 तारिख जाए अवस्थान करी रहिबे। सिंह राशि रे केतु महाग्रह अवस्थान करी रहिछन्ति। मंगल महाग्रह एवं केतु महाग्रहंकर एकत्र अवस्थान अंगारक जोग रो सूत्रपात करिथाय। एही अंगारक जोग एक शुभ जोग नुहे आम शास्त्र हिसाब रे। आज आमे माने आलोचना करिबा मंगल एवं केतु महाग्रहंकर एही सिंह राशि रे एकत्र अवस्थान जोगु समग्र विश्व रे कोन परिस्थिति सृष्टि हेबो एवं मेषरु मीन राशिंक व्यक्ति विशेष माने कोन फल भोग करिवे। भिडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल रे मोर प्रत्येकटी भिडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। मंगल महाग्रह हेउछन्ति साहस एवं युद्धर मालिक ग्रह। सीए हेउछन्ति सेनापति, अत्यंत दुर्धांत। मंगल महाग्रह भूमिर मध्य मालिक एवं अग्निर मध्य मालिक। तांको सह रहिछन्ति केतु महाग्रह, जे हेउछन्ति शिरहीन, जहार निजर चिंता करिवार शक्ति नाही। अन्य जणे जहा कला ताकू प्रबल भावरे केतु महाग्रह साहाय्य करिथान्ते। एकथा मध्य अछि आम शास्त्र रे मंगल महाग्रहंकर अन्य रूप हेउछन्ति केतु महाग्रह। एही दुईटी अत्यंत पराक्रमी क्रोधी ग्रह गोटिए स्थान रे अवस्थान करी रहिबा एहा एक शुभ संकेत नुहे समग्र विश्व पई एवं मेषरु मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई। एही 51 दिनर समय जून मास 7 तारिख ठारू एक अशुभ समय समग्र विश्व पई एवं प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानक पाई। यही 51 दिन समय रे राजनेता माने भूल निष्पत्ति नेबे, सेमाने भूल काम करिवे, जहा फल रे युद्धर वातावरण देखा जिवो। भूमि एवं सीमा को नेई युद्धर परिस्थिति सृष्टि हेबो। यही समय रे आतंकवादींकर आक्रमण हेबार मध्य बहुत संभावना। जेउ देश सबु सीमा विवाद एवं आतंकवादी मानक द्वारा ग्रसित, सेमाने एही समय रे निश्चय युद्ध जनित स्थिति आड़कू आगे जिबे। रक्तपात घटिबो। एही समय रे उल्कापात हेबो। एही समय रे अग्नि उद्गीरण हेबो। जंगल रे अग्नि लागिबार मध्य बहुत संभावना। सैटेलाइट दुर्घटना जोगु क्षतिर मध्य संभावना। स्टॉक मार्केट रे एही समय रे बहुत उत्थान पतन देखा जिवो। सोशल मीडिया जोगु समस्या आसीबो। एहा जोगु एहा उपरे प्रतिबंध लगाइबा पाई देश माने चिंता करिवे एवं एहा एक बहुत बड़ समस्या को नहीं आसीबो। समय वर्तमान बहुत हिंसात्मक स्थिति रे रहिथिबा जोगु समग्र विश्वर राजनेता माने बहुत सतर्कतार सहित प्रत्येकटी कार्य को करिबा आवश्यक। एही समय रे कोनोसी बड़ राजनेतांकर स्वास्थ्य हानि हेबो किंबा किछि बड़ अघटन घटिबार मध्य संभावना। एबे आसंतु जानिबा मेषरु मीन राशिर व्यक्ति विशेष माने एही समय रे केउ सबु विषय प्रति सतर्कता अवलंबन करिवे। मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने प्रेम प्रणय क्षेत्र रे बहुत सतर्क होई कार्य करंतु। एही समय रे अभावनीय परिस्थिति रो सम्मुखीन हेबाकू सेमानंकु पड़िबो। संतान मानक उपरे मध्य तीक्ष्ण नजर रखंतु। संतान माने सांग साथी मानक सहित अधिक एही समय रे न बुलिबा भल। वृषभ राशि मानक पाई गृह परिवार रे शांति बनाई रखिबा निहाती आवश्यक। मां को स्वास्थ्य को गुरुत्व दियंतु एवं प्रतिटी कार्य को घर परिवार रे शांति रे करिबा पाई चेष्टा करंतु। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने अजथा पराक्रम देखांतु नाही। निजर परिवार पणिया देखांतु नाही। अजथा कामरे अजथा कथारे पसी निजको समस्या भितर को टाणी नियंतु नाही। यात्रा कला बेले सतर्कतार सहित यात्रा करंतु। जानवाहन ठीक रे चलाइबा एही समय रे नित्यांत आवश्यक। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने सेमानंक धन को ठीक रे उपयोग करंतु, ठीक रे व्यवहार करंतु, गृह परिवार उपरे ध्यान रखंतु, शांति बनाई रखंतु। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने
ସଂଯମ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଯଥା କାମରେ ଅଯଥା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଜଗି ରହି ନିଜର ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବା ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ ହୋଇ ଯିବା ଦରକାର। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମୟ। ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହି 51 ଦିନର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ନାଶ ହେବାର ସମୟ ଥିବାରୁ ନିଜର ଧନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଧନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଋଣ କରଜ ନ କରିବା ଭଲ। ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେଷରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏହି ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କିମ୍ବା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ସରଳ ସହଜ ଉପାୟ। ଏହାକୁ କଲେ ଏହି 51 ଦିନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମେଷରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।